आजम चिश्ती की अच्छी नकल उतारता है, सही, मंजूरुल कौनैन कहाँ जाएगा। लो जनाब, ये बात मेरे दिल पर नक्श हो गई। सही। वो शेख हमीद साहब थे, डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान। तो उस वक्त से फिर मैंने तलाश शुरू की, सही, कि या अल्लाह मैं अपनी धुन खुद कैसे बनाऊं। सही। फिर मैंने तलाश किया कोई बंदा ऐसा हो। जाहिर है मौसीकारों के पास गया, सही, लेकिन उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी। अव्वल तो वो जब देखते थे कि ये नात पढ़ता है, अच्छा आप नात पढ़ते हैं तो ठीक है पढ़े जाएं। तो उस वक्त नात को भी अदब में ये मकाम हासिल नहीं था। सही। नात खां को कहाँ होता। ये तो हमने फिर मोहम्मद आजम चिश्ती को देखा। सही। और वो बड़े एक ठस्से का आदमी था, एक बड़ी वजाहत का, और उन्होंने अपने आप को मनवाया। सही। और कतन उसमें पेशा वराना वो जो आदतें हैं वो पैदा नहीं होने दी। सही। तो आखिर तलाश करते करते 3 साल के बाद मुझे नियाज हुसैन शामी साहब से मुलाकात हो गई। सही, सही। इत्तेफाक से वो लाहौर से ट्रांसफर हो गए रावलपिंडी। तो मैं उनके पास चला गया तर्ज बनाने के लिए। तो मुझे कहते हैं आप कौन हैं? मैंने कहा मंजूरुल कौनैन मेरा नाम है। क्या करते हैं? मैंने कहा जी नात पढ़ता हूँ। तो पहले तो बड़े गुस्से हुए, पढ़े जाएं फिर नात आप पढ़ते जाएं। मैंने कहा हुजूर आपकी ड्यूटी है आज, तो ये शेड्यूल है नात, तो इसकी तर्ज बना दे। तो अब वो मेहदी हसन को गंवाने वाले, फरीदा खानम को, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने वो पैदा किए थे आर्टिस्ट। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जनाब मैंने सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़नी है, और कल क़यामत के दिन अगर आपसे पूछा गया कि ये मंजूरुल कौनैन आपके पास आया था नात लेकर, आपने इसकी तर्ज नहीं बना के दी, तो क्या जवाब देंगे? लो जी, यकीन करें कि नियाज हुसैन शामी साहब बिल्कुल गुम हो गए। मुझे कहने लगे लाएं क्या है। तो वो जब उन्होंने उसकी तर्ज बनाई, सही, तो मैंने जब वो जैसे उन्होंने कहा वैसे पढ़ दी, सही, तो बड़े हैरान हुए। कहने लगे यार कमाल है, जिनको गजलें और वो गाने चाहिए वो नाते पढ़ रहे हैं, और जिनको नात भी नहीं पढ़नी चाहिए वो गजल गीत गा रहे हैं। सही। ये उनका रिमार्क्स था। सही। बहरहाल तो उन्होंने फिर मेरे साथ, अच्छा ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं हुजूर की नात के हवाले से उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, फिर उन्होंने मुझे तर्ज बनाना सिखाया। सही। ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे आपने कहा बंदा मतलब नात पढ़ना शुरू करे तो कहता है गाना भी और ये भी, आपके साथ भी ऐसे हुआ कभी? हुआ। शुरू में जब मैं सीख रहा था तो टेलीविजन वालों ने मुझे, यहाँ आवाज ही नहीं थी कोई पिंडी में, तो मुझे इन्होंने कहा कि आप गजल गीत गाएं। मैंने कहा गजल गीत नहीं गाऊंगा, आरफाना कलाम दे दें वो मैं पढ़ दूंगा। सही। फिर मैं यहाँ पढ़ता रहा। सही। और उसके बाद फिर मैंने नहीं पढ़ा, उससे मैं हट गया। सही। अच्छा चलिए मैं कंटिन्यू करूंगी यहीं से बात को। आपकी एक बहुत खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुझे बहुत पसंद है जी, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदाद। बहुत बहुत कमाल नात है। आमन नदीम कासमी साहब ने जब ये पहले नात लिखी, इत्तेफाक की बात है कि हमारे यहाँ एक अदबी नशिस्त थी वाह कैंट में। सही। तो राज मुरादाबादी साहब मरहूम यहाँ PRO थे, तो उन्होंने आमन नदीम कासमी साहब को बुलाया। तो ये 3 हजरात आए, सही, पीर अली मोहम्मद राशिदी, कतील शिफाई और आमन नदीम कासमी साहब। सही। तो नात पढ़ने का मौका आया तो मुझे कतील शिफाई साहब कहते हैं कौन सी नात पढ़ रहे हो? तो मैंने बताया, तो कहने लगे कि आमन नदीम कासमी साहब ने एक नई नात लिखी है, 5 शेर हैं उसके, मैं लिख देता हूँ तो आप पढ़ें। और आपने फौरन उसे पढ़ा? फौरन मैंने उसे उसकी तर्ज बनाई और मैंने वो नात पढ़ दी। बड़े खुश हुए। अच्छा। तो वो मैं आपको उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ। कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, शाहों से ये शैदा तेरा,
اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے قدم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، اور دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا، اور ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ جزاک اللہ۔ ایک چھوٹا سا بریک لے کے ہم خوش آمدید میرے آج مہمان منظور الکونین صاحب، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا خوبصورت آواز اور انداز ادا کیا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا آپ نے یہ جب بھی نعت پڑھی نا، آپ یقین کیجئے گا جب میں نے یہ سنی تھی نعت، میں کھڑی تھی، اور وہ جب آپ کے یہ شعر کے پورے قد سے جو کھڑا ہوں، مجھ سے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی تھی، اس لیے کہ ہم اگر یہ سوچ لیں کہ ہم پہ احسان کس قدر، آپ جب پڑھتے ہیں جی تو اپنی جو وہ ایک کیفیت دیگرگوں ہوتی، مجھ سے آنکھ نہیں کھلتی۔ یقین کیجئے کہ پروڈیوسر مجھے کہا کرتے تھے ٹیلی ویژن کے کہ بھائی سامنے دیکھ کے پڑھا کرو، یہ کیا تم آنکھ بند کر کے، اور تو وہ ہستی ایسی ہے جس کی بارگاہ میں آپ نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف جالی مبارک کے سامنے جب آپ حاضری دیتے ہیں تو آپ سے کوئی بات بن نہیں پڑتی، آپ دیکھ نہیں سکتے، اس وقت اس طرف نہیں دیکھتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، تو میری یہ اٹھی ہوئی نگاہ جو ہے یہ بھی کہیں سوء ادب نہ ہو۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب میں نعت پڑھتا ہوں تو میں حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہوں۔ اچھا، تو